नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए इसमें ख़ास लाया हूँ, ये बहुत प्यारा तोहफ़ा लाया हूँ। इस तोहफे में आपने अमल भी जिसने बनना है वो भी तैयार हो जाए, और वीडियो के एंड तक देखिएगा जिसने अमल बनना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए इसमें खास लाया हूँ वह है या अल बसीरु, या बसीरु, हर चीज को देखने वाला। या बसीरु, हर चीज को देखने वाला। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा, मेरा अल्लाह। जितने नाम हैं इन नामों से पुकारा करो मेरे प्यारे दोस्तों। जो आदमी हर नमाज के बाद 100 दफा या बसीरु या बसीरु या बसीरु पढ़ेगा मेरे दोस्तों, अव्वल आखिर 11-11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया करें, तो उसके दिल में नूर पैदा होगा, रोशनी पैदा होगी, और उसकी बातनी आंख खुल जाएगी। मेरे दोस्तों, हर नमाज के बाद जो 100 दफा पढ़ेगा, 1 साल के अंदर अंदर उसकी बातनी आंख अल्लाह ताला की तरफ से खुल जाएगी। वो भी हर चीज को देखेगा, सामने आते हुए को समझ पाएगा। तो फिर मेरे दोस्तों और क्या चाहिए आपको? और नंबर 2, अगर कोई मरीज है, उसकी नहीं समझ आ रही हमें कि वो बीमार है, उसे जादू है, उसे जिन्नात हैं, उसकी मर्ज क्या है, उसकी दवाई में शिफा क्यों नहीं हो रही, तो आपने अव्वल आखिर 11-11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर टाइम हो तो 100 दफा पढ़ ले तो कमाल हो जाएगा। तो आपने या बसीरों के साथ या समीओ ये लफ्ज भी मिलाना है। या समीओ या बसीरो, या समीओ या बसीरो भी पढ़ सकते हैं, या बसीरो या समीओ भी पढ़ सकते हैं। 700 दफा ये पढ़ना है, और 700 दफा आपने पढ़ना या शाफी या काफी, या शाफी या काफी, या शाफी या काफी। 700 दफा या समीओ या बसीरो, 700 दफा या शाफी या काफी, या शाफी या काफी पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने एक एक तस्बीह दुरूद इब्राहिम की पढ़नी है। मैक्सिमम आधा घंटा आपका लगेगा। इंशाअल्लाह अज़ीम 90 डे की नियत करके पढ़नी है। अभी आपके 40 डे नहीं हुए होंगे, तो मेरे अल्लाह पाक की तरफ से आपको उस मर्ज का पता चल जाएगा, और वो मर्ज शफा होनी शुरू हो जाएगी। उस मर्ज से छुटकारा पाएंगे, और मरीज आपका शफायाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला है, बहुत देखने वाला है। या बसीरो बहुत देखने वाला है, हर चीज को देखने वाला है। और जिसकी नजरों का मसला हो वो कसरत से या बसीरो पढ़ा करे। जिसको कसरत से या बसीरो पढ़े, या अपने नाम की आदात की तादाद के या 313 दफा वो पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह ताला उसकी नजरों का मसला हल हो जाएगा। या बसीरो या बसीरो। अगर कानों का भी साथ मसला है, नजर भी काम आता है, सुनाई भी काम देता है, फिर या समीओ या बसीरो, या समीओ या बसीरो 313 दफा पढ़ लिया करे। मेरे दोस्तों, जो इसको कसरत से पढ़ेगा,
جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کو بہت ہی فائدے، اس کا دل بھی نور اور دل کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور اس کی باطنی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اور جو اس کا عمل بننا چاہتا ہے کہ میں سامنے آدمی کو آتے ہوئے، مریض کو آتے ہوئے جب میں دیکھوں مجھے سب نظر آ جائے کہ اس میں کیا بیماری ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ روزانہ 90 ڈے کی نیت کر کے اول آخر درود ابراہیم پڑھے 100 دفعہ، اور اسے 3500 دفعہ 3500 دفعہ یا 2100 دفعہ لازمی، اگر 2100 دفعہ بھی نہیں تو پھر 1100 دفعہ لازماً وہ پڑھے، یا بصیرو یا بصیرو۔ اگر اس کو انشاءاللہ العظیم 90 ڈے کے اندر میرا اللہ پاک اس کو کشف اس کا کھولے گا، اس کی تیسری آنکھ کھل جائے گی، اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، اس کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سامنے والا کیا مجھے نقصان پہنچانے لگا ہے، کیا یہ میرے فائدے میں ہے۔ اللہ پاک اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دے گا کہ کمال کی صلاحیت ہوگی، وہ اسے خود بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی میرے فائدے میں ہے یا ہمارے نقصان میں ہے، یہ مریض بیمار ہے، اس میں کون سی بیماری ہے۔ لیکن میرے دوستو اسے پھر پڑھنا پڑے گا بڑے توجہ کے ساتھ، یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، پھر مزہ آئے گا جتنی لگن کے ساتھ یا بصیرو یا سمیع یا بصیرو یا سمیع یا بصیرو یا سمیع پڑھیں گے تو میرا اللہ پاک دیکھنا آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دے گا، آپ کی آنکھوں میں ایسی پٹی پردہ ہٹا دے گا جو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔